नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। बोरखोला क्षेत्र में मना साताल नाम के एक व्यक्ति के घर में अग्निकांड की वारदात के चलते घर बना राख का ढेर, परिवार सदस्यों में छाई मातम के माहौल। अग्नि निर्वापक वाहिनी घटनास्थल पर न पहुंचने पर लोगों में छाई दुखद माहौल। क्षेत्र के कछार कॉलेज कर्तृपक्ष तथा छात्र संगठन की मांग के आधार पर कर्तृपक्ष द्वारा पालन किया गया बसंत उत्सव, छात्र छात्रा में छाई खुशी की माहौल। सोनाई विधानसभा केंद्र से बरामद हुआ अमेरिकन पाइथन, विरल प्रजाति के इस अजगर सांप के बरामद होने पर इलाके के लोगों में छाई खुशी की माहौल। उदारपुर विधानसभा केंद्र के बालाधन चाय बागान में पीएचई निर्माण के दौरान घोटाले किए जाने का लगाया जा रहा है आरोप। जल जीवन मिशन कार्यक्रम लग रहा है सवाल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार जिले के बोरखोला विधानसभा केंद्र के मोना सावताल नाम के एक व्यक्ति के घर में एकाएक अग्निकांड की वारदात पिछले रात को हुई, जिसके चलते घटनास्थल पर ही पूरा घर राख का ढेर बन गया। गरीब श्रमजीवी इस व्यक्ति के घर में अग्निकांड के वारदात के दौरान इलाके के लोगों ने आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश किया, लेकिन वे लोग कुछ कर नहीं पाए। घर राख का ढेर बन गया। इसी दौरान सड़क छोटे होने के कारण अग्नि निर्वापक वाहिनी घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाया और मना सावताल तथा उनके परिवार सदस्यों के आंखों के सामने ही पूरा घर राख का ढेर बन गया। बहरहाल बोरखोला के विधायक तथा दूसरे राजनेताओं द्वारा उन्हें सहयोग किए जाने का आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन अग्निकांड के चलते पूरे परिवार सदस्यों में मातम का माहौल बना हुआ है। रविवार राते জ্বলেছে। अच्छा জানি না কেমনে জ্বলেছে। अच्छा अच्छा তারপর আমার ছোট ভাই अच्छा মোনা বলে নাম। अच्छा मोना की टाइटल সাঁওতাল। अच्छा 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 तो উনার কাগজপত্র কি এগুলা সব জ্বলে গেছে? টাকা পয়সা ধন সম্পত্তি সব জ্বলে গেছে। আচ্ছা। একটাও কাগজ নাই, যে কোনো সবের বাচ্চা কাচ্চার সবের কাগজ যে ছিল সব জ্বলে গেছে। বাচ্চা কাচ্চার বই খাতা সম্পূর্ণ জ্বলে গেছে। সম্পূর্ণ জ্বলে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা কোনো ডকুমেন্ট নাই। আচ্ছা সব জ্বলে গেছে না? আচ্ছা এইটা হইল হাতিছড়া জিপির অন্তর্গত রূপাছড়া গ্রাম মোনা সাঁওতাল ওনার নাম। এই ওনার ঘর হয়েছে রবিবার রাত্রে 3টার সময় এই আগুন লাগে। কিভাবে হয়েছে, কারা করেছে, এগুলো কোনো কিছু। यूं तो छात्र छात्राएं अक्सर शिक्षा तथा समाज सेवा व दूसरे कई गतिविधियों के साथ जुड़े रहते हैं। शिक्षा की दबाव, अध्ययन की जो दबाव है उसे झेलकर परेशानी झेलते रहते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन इन्हीं परेशानियों से कुछ निजात पाने के लिए आखिरकार एक अहम कार्यक्रम क्षेत्र के कछार कॉलेज में आयोजित किया गया। छात्र सांसद निर्वाचन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा कामयाबी पाए जाने पर तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभाए जाने पर आखिरकार छात्र छात्राओं का मांग था कि इस बार कछार कॉलेज में बसंत उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाए। इसी कार्यक्रम के तहत हर्ष उल्लास के साथ कछार कॉलेज कर्तृपक्ष, शिक्षक समिति तथा छात्र छात्राओं की प्रयास से रंगारंग कार्यक्रम के जरिए बसंत उत्सव कार्यक्रम पालन किया गया। पहली बार कछार कॉलेज में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर छात्र छात्रा, शिक्षक, अभिभावक तथा अध्यक्ष के बीच खुशी की माहौल देखने को मिली। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कॉलेज के अध्यक्ष ने कई पहलुओं पर आलोकपात किया और छात्र छात्राओं को हर प्रकार के सहयोग किए जाने का आश्वासन भी दिया। স্টুডেন্টস ইউনিয়ন ইলেকশন হয়েছে এবং তাদের তরফ থেকে একটা দাবি বলবো না, ঠিক আবদারই ছিল যে আমরা যেন বসন্ত উৎসবটা করি। তো যেহেতু ছাত্ররা আমাদের ইনস্টিটিউটের মান মর্যাদা রক্ষা করে চলছে এবং যথেষ্ট এরা পড়াশোনা নিয়ে যথেষ্ট সিরিয়াস, কাজেই তাদের যেটা আবদার, আমরা মনে হয় শিক্ষক শিক্ষিকা হিসাবে ওদের আবদারটা আমরা যদি একটু পূরণ করার চেষ্টা করি তাহলে ওরাও যথেষ্ট উৎসাহিত বোধ করবে এবং এর মধ্যে দিয়ে সব ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা সবাই মিলে আমরা কিন্তু একটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াতে পারবো এবং সবাই মিলে কলেজের উন্নতির জন্য আমরা কাজ করে যেতে পারবো। এর মধ্যে দিয়ে আমরা একাত্মতার বার্তাটা দিতে চাইছি। এইবার হঠাৎ করে এই কিছুদিন আগে
ইলেকশন গেছে, স্টুডেন্ট ইলেকশন। সেটার পরে ওদের একটা আবদার, আগেই বলেছেন স্বদেশ স্যার, একটা আবদার ছিল যে ওরা বসন্ত উৎসব পালন করবে। তো খুব তাড়াহুড়ার মধ্যে, মানে অতি অল্প দিনের মধ্যে, অল্প দিনও বলবো না, একদিন আগেই ওরা বলেছে, তাই ঠিক সেইভাবে বসন্ত উৎসবের আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। ওরা জাস্ট এই দিনটাকে উদযাপন করছে নিজেদের মধ্যে আবির ছড়িয়ে বা নিজেদের মধ্যে আনন্দ করে, এইভাবে ওরা উদযাপন করছে। তো এই বলে আমি শেষ করছি। আমাদের ইচ্ছা থাকলো পরবর্তীতে তাদের আবদার মেনে আমরা খুব সুচারুভাবে, সুষ্ঠুভাবে, পরিকল্পনা মাফিক আমরা যাতে বসন্ত উৎসব উদযাপন করতে পারি, সেই আশা রেখেই শেষ করছি। আজকের অনুষ্ঠান বিশেষত কাছাড় কলেজে এই প্রথমবারের মতো হোলি মহোৎসব পালন করা হচ্ছে। এটা ছাত্রদের তরফ থেকেই একটা আবদার ছিল। আমাদের কলেজে কয়েকদিন আগেই সসিলেট হয়ে যায়, তারপরে কলেজ সংসদ নির্বাচন হয় এবং দু ক্ষেত্রেই কলেজ খুব সুশৃঙ্খল ছিল। প্রিন্সিপালের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমরা এইবার সব অনুষ্ঠানগুলো খুব ভালোভাবে করতে পেরেছি এবং যেহেতু ছাত্রদের তরফ থেকে এই অনুষ্ঠানটা করার খুব আবদার ছিল এবং প্রিন্সিপাল মহোদয় সঙ্গে সঙ্গে এটা বলেন যে ঠিক আছে, ছাত্ররা যখন চাচ্ছে তারা ওরা হোলি মহোৎসব করবে। ওনারা আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করছি যাতে অনুষ্ঠানটা ভালোভাবে করা যায়। कछार जिले के सोनाई विधानसभा केंद्र में धान की खेत से एकाएक अमेरिकन प्रजाति के पाइथन उद्धार होने पर लोगों के बीच काफी चांचल्य का माहौल देखने को मिला है। सूत्रों के अनुसार इस क्षेत्र में अक्सर पीला कलर का यानी पीला रंग का अजगर बरामद किया जाता है, लेकिन सोनाई क्षेत्र से जिस अजगर को बरामद किया गया उसका रंग कुछ हरा था, जो कि अमेरिकन पाइथन की तरह मिलता है। बाद में वन विभाग की उपस्थिति में काफी देर कोशिश किए जाने के बाद सांप को बरामद किया गया और बड़ाइल पहाड़ के दुर्गम अंचल में उसे छोड़ दिया गया। हालांकि जो व्यक्ति इस सांप को बरामद किए थे उनके साथ वन विभाग के काफी नोकझोंक हुई। बाद में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में आखिरकार सांप को इस व्यक्ति द्वारा वन विभाग के हाथों सौंपने में बाधित होना पड़ा। নামটা হোক অপূর্ব দাস আমার নাম। এটা কই পাইছো সাপটা? এই রাস্তার কিনারো। মানে কিরকম ধরছো তুমি এটা? আমি আর দিত না, কিরকম তুমি এটা অনুভব করলা এখানে সাপ আছে বলিও? না, এটা তো গ্রামের মানুষ দেখছেন। আচ্ছা, দেখার পরে তারা ভয় পাইছেন, ভয় পাইয়া সব মানুষ মানে একত্রিত হয়ে গেছে। এরপরে তুমি এটারে হওয়ার পরে তারা কেউ সাহস করেন না। আমি নিজে আমার ব্যক্তিগত সাহসে আমি এটারে প্রথম আমি মাথাটাতে ধরছি, প্রথম লেঙ্গুরে ধরছি, পরে মাথাটা ধরছি। ধরার পরে মানুষ এই জিনিসটা দেখলাম, আমার যে খুব মায়া করে আমার মানুষটা। ঠিক আছে জিনিসটা, হ্যাঁ, ও আমি তারে মায়া দিয়ে আমি আমার মানে। তুমি কোনো প্রশাসন বা কোনো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে জানাইছো? হ্যাঁ জানাইছি, জানানোর কারণে তো এরা আইছি। আচ্ছা আচ্ছা, তো এখন তুমি কিটা দাবি চাও তার কাছে? আমি তারা আমার এক্সপিরিয়েন্স যদি আমার যদি চাকরি দেয়, হ্যাঁ, তাহলে আমি খুশি। আর নাইলে আমার বর্তমানে এই সাপটা ধরার দায়িত্ব আমার একটা পুরস্কার দিই। এই জায়গাটার নাম কি? যে জায়গাতে পার্ট 2 নেতাজি पल्ली। उदारपुर विधानसभा केंद्र के बालाधन चाय बागान में जन स्वास्थ्य कार्यकारी विभाग के जल परियोजना के निर्माण क्षेत्र में घोटाले किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। आबादी क्षेत्र के लोग तथा बुद्धिजीवी, शिक्षाविद तथा गांव के लोगों द्वारा एक सभा आयोजित कर पत्रकारों के समक्ष संदर्भ में विस्तारित जानकारी प्रदान किया गया और जल जीवन मिशन परियोजना में घोटाले किए जाने पर लोगों में काफी नाराजगी का माहौल भी देखने को मिला। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। যেটা পিএইচি কাজ চলতে আছে, এখানে 3টা কাজ চলে আমার বালাদন কনকপুর জিপির মধ্যে। 1 2 3 4 বালাদন চা বাগানের মধ্যে 3টা কাজ চলতে আছে। আর এটার মধ্যে কোনো ধরনের সাইনবোর্ড নাই, কোনো কমিটি গঠন নাই। আর আমার বাগান পঞ্চায়েত, আমার এই বাগানের অল ইন অল, তারারে কোনো ধরনের ইনফরমেশন দেওয়া হয় না। ওনারাও মানে আমাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে যে এইগুলো হচ্ছে আমরাও কিছু জানি না। আমরা জিজ্ঞাসা করলে ওনারা বলে আমরা জানি না। তো কে জানে? কেউ তো জানতে হইব। তা হওয়ার উপরে তো কাজগুলো আসে না, যে আছে কোটি কোটি টাকা মানে এই শোয়া হইতে আছে, হ্যাঁ, সাইনবোর্ড নাই। তো যার জন্য আমার এটাই ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষ যারা আছে ডিপার্টমেন্টে, তারা এটা সরজমিনে তদন্ত করুক, এটাই আমরা বিনম্র অনুরোধ আমরা এই পিএইচি ডিপার্টমেন্টের কাছে এটা এবং ডিসি মহোদয়ের কাছে আমরা কইব যে ওইটাই আমরা সরজমিনে তদন্ত করার লাগিয়া এটা, এবং পাবলিকের থেকে আমরা বিনম্র অনুরোধ রইল আমার সিভিল এসডিও মহোদয় লক্ষ্মীপুর।
समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। গ্রিন হিলস হসপিটাল বেলতলা মেহেরপুর শিলচর চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে জনসেবায় গ্রিন হিলস নিয়ে এলো উন্নত মানের অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার সুবিধা। এখানে আপনারা সুলভ মূল্যে স্বল্প খরচে পাচ্ছেন এক্স-রে পরিষেবা, 24 ঘন্টা অত্যাধুনিক সিটি স্ক্যান পরিষেবা, অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি সুবিধা, বিশেষ চিকিৎসকদের নিয়ে কনসালটেশন সুইট পরিষেবা, উন্নত মানের অত্যাধুনিক ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট আইসিইউ পরিষেবা, অত্যাধুনিক সুবিধা সম্পন্ন 24 ঘন্টা ইমার্জেন্সি ইউনিট, 24 ঘন্টা ওপিডি পরিষেবা, অত্যাধুনিক সুবিধা সম্পন্ন ডায়াগনস্টিক প্যাথোলজি চিকিৎসা পরিষেবা ইত্যাদি। তাই স্বল্প খরচে উন্নত মানের অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার জন্য আজই পদার্পণ করুন গ্রিন হিলস হসপিটাল বেলতলা মেহেরপুর শিলচর। দূরভাষ 03842240108, 03842240109, মোবাইল নাম্বার 918724047573, ইমেল greenhills.hospital@gmail.com। বরাকবাসী জনগণকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানায় ইলোরা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট পার্ক রোড শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন অত্যাধুনিক পরিষেবা ও সুবিধা সম্পন্ন বিলাসবহুল থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা, এসি কনফারেন্স হল, প্রোগ্রাম হল, ওয়ার্ল্ড ক্লাস বিউটি পার্লার, রেস্টুরেন্ট ও গাড়ি পার্কিং এর সুব্যবস্থা। তাই শারদোৎসবকে আরও মাতিয়ে তুলতে আজই সপরিবারে পদার্পণ করুন ইলোরা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট পার্ক রোড শিলচর। হোটেল ইলোরা, নতুন যুগের নতুন জীবন। Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. समाचारों के अगले चरण में कचा जिले के बोरखला विधानसभा क्षेत्र के सोनापुर क्षेत्र में अक्सर डकैती की वारदात हो रही है। रात में यातायात करने वाले वाहनों पर डकैत गिरोह धावा बोलते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन तथा VTF की भूमिका पर सवालिया निशान लग जाता है। सूत्रों के अनुसार लगातार ऐसी डकैती की वारदात हो रही है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। इधर आखिरकार यातायातकारी जानवाहन तथा आम लोगों को इसका मुआवजा देना पड़ा है। पुलिस प्रशासन व VTF के प्रति कड़ी कार्रवाई किए जाने का आवासीय क्षेत्र के गाँव के लोगों ने मांग रखा है। यूं तो अक्सर कहानियों में रूपकथा या गुप्तधन की जानकारी मिलती है। गुप्तधन की जानकारी को लेकर इन दिनों त्रिपुरा राज्य के कदमतला ब्लॉक इलाके के रानीवाड़ी गांव पंचायत के अधीन दूरबीन टीला पहाड़ में कुछ जोश का माहौल चल रहा है। सूत्रों के अनुसार इस पहाड़ में छुपे हुए गुप्तधन रहने के लोग उम्मीद जता रहे हैं। ऐसे ही मांग करते हुए इलाके के रहने वाले रसराज मालाकार ने प्रतिनिधियों के साथ बातचीत किया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान रसराज मालाकार ने कहा कि 10 साल पहले ब्रिटिश सर्वे टीम उनके घर पहुंची थी। उनकी पिता को न पाकर आखिरकार रसराज मालाकार को लेकर कई क्षेत्र का मुआयना किया और एक क्षेत्र में बड़ा जहां पर एक दीवार जैसा एक खंभा था, वो कैसे गायब हुआ उस बात पर कई पूछताछ किया। सैटेलाइट की सूचना के आधार पर इस क्षेत्र में अमेरिका के कुछ कारीगरी वरिष्ठ कार्यकर्ता इस क्षेत्र में गुप्तधन छुपे होने की जानकारी दे रहे हैं। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर लोगों में काफी उत्साह का माहौल है। ब्रिटिश टीम इस क्षेत्र में सर्वे के दौरान गुप्तधन रहने की जानकारी दे रही है। इधर मुद्दे को लेकर रसराज मालाकार इन दिनों तनाव के माहौल में बहुत गुजार रहे हैं। পাথরের ভিতরে কি আছিল আমি তো সঠিক কইতে পারতাম না। আচ্ছা, তারা ইয়া কইছে এখন তো নিচে কি এটা বহু রত্ন দন আছিল, তারা আমারে কুলিয়া কইছে না এই দনটা আছিল, যে কথা কুলিয়া কইছে না। আচ্ছা, খারা নিচে কিচ্ছু জানেন না? এখানে তো যে সময় আমি দেখছিলাম পিলারটা, এ সময় তো দেখছি, আর পরবর্তী সময় রাস্তা হইছে, আমার সন্দেহে রাস্তার যদি গাড়ি 3টা নষ্ট হয়ে গেল 10,000, এরা যদি কোনো টার্গেট পাইয়া উঠে এনে কিন্তু তো আমি দেখছি না, আমার সন্দেহে এরাও নিতেও পারে। এটা তো অনেক গাড়ি কেন নষ্ট হইতো। এই গর্তটা কিটা দেখাইছেন, এই ফিলারটা উঠাইছে যে এটা লাগে গর্তটা তারা গর্ত দেখিয়া গেছে, মেফেও গর্তটা পড়ছে। আর এই গর্তের মধ্যে একটা ফিলার আছিল, তারা লইয়া গেছে। না না, ফিলারটা তো উফরে আছিল, এটা শুধু আমিও দেখছি। আচ্ছা, আর তারা কইছে যে ফিলারটা আছিল, এটা তারা ওই যখন কত বড় গর্ত করি তারা উঠে লইয়া গেছে। আচ্ছা, এটা কোন গ্রাম পঞ্চায়েত আর এই পাহাড়টা টিলাটার নাম কিটা? এটা তো নাম হইল দুর্মিন টিল্লা। আচ্ছা, আর পঞ্চায়েত হইল কি আপনার 4 নং ওয়ার্ড পড়ছে, এটা রানীবাড়ি মৌজা।
सिलचर सदर थाने के एसआई गौरव विद्युत सिंह के आत्महत्या के बाद आखिरकार पोस्टमार्टम के बाद उनका सब परिवार सदस्य के हवाले कर दिया गया। उनका अंतिम संस्कार कार्य परिवार सदस्यों व गांव के असंख्य गुणमुग्ध लोगों की मौजूदगी में किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों ने काफी दुख व्यक्त किया। परिवार सदस्यों का कहना है कि काम के दबाव के चलते उन्होंने आत्महत्या किया है, जबकि दूसरे सूत्र का भी ये भी मानना है कि पारिवारिक तनाव के चलते उन्होंने खुदकुशी की। बहरहाल असलियत क्या है इस बात पर पुलिस छानबीन पे जुटी हुई है, लेकिन एकाएक गौरव विद्युत सिंह की इस आत्महत्या की वारदात को लेकर पुलिस प्रशासन के लोगों के बीच काफी दुखद माहौल छाई हुई है और गांव के लोगों में भी काफी दुखद माहौल बनी हुई है। इधर उदारबंद क्षेत्र के मैनारबंद तथा बांसकांदी इलाके में उनके परिवार सदस्यों के बीच दुखद माहौल उभरते देखा गया और अंतिम संस्कार कार्य में बड़े पैमाने पर लोगों ने योगदान दिया। बराक वैली वेलफेयर डेवलपमेंट सोसाइटी के कार्यकर्ताओं द्वारा नशा मुक्त भारत गठन किए जाने के उद्देश्यों को सामने रख तथा मादक द्रव्य के इस्तेमाल के खिलाफ पथनाटिका आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी की माहौल है। लोगों को जागरूक किए जाने के उद्देश्यों को सामने रख संगठन कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के अली गली चौबारे व कई क्षेत्रों में पथनाटिका आयोजित कर लोगों को इस संदर्भ में जागरूक किया जा रहा है। नमस्कार, श्री कलेज एलाकाबासी জনসাধারণ আমরা ডিস্ট্রিক্ট টোবাকো কাউন্সিলের পক্ষ থেকে একটি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম শুরু করেছি। সেটার বিষয় হলো তামাক চালক জীবন বাঁচা। আজকে আমরা রোজ দিন দেখতে পাই যে বিশেষ করে স্কুল কলেজের ছাত্ররা যেভাবে তামাক জাতীয় দ্রব্য সেবন করে, গুটখা জাতীয় দ্রব্য, বিড়ি, সিগারেট, পান মশলা, খৈনি, সাদা, সেই সব পান করে ওদের জীবন নিজেরা বরবাদ করে দিচ্ছে। তাই ওদের কাছে আমাদের অপিল থাকবে যে অতি সত্ত্বর যাতে ওরা গুটখা এবং তামাক জাতীয় দ্রব্য সেবন করা বন্ধ করে এবং তাদের স্বাভাবিক জীবনে ওরা যাতে আরো সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে এবং সেই সব তামাক জাতীয় দ্রব্য সেবন করা বন্ধ করে। এবং আমি আরেকটা জিনিস আপনাদের কাছে বলছি, কোন স্কুল কলেজ বা ব্যক্তিগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে অন্তত 200 মিটারের कसार फॉरेस्ट के कंजर्वेटर के पद पर पी शिव कुमार का चयन किया गया है। गौरतलब है कि जतिंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति को इस संदर्भ में दूसरे क्षेत्र में तब्दीली कर दिया गया है। कई आरोप प्रत्यारोप को लेकर जतिंद्र शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रहा है, जबकि पी शिव कुमार को नए तौर पर दायित्व प्रदान किया गया है। वन विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पी शिव कुमार को यह दायित्व प्रदान किया गया। গাইডেন্সত কৰিলোঁ। এতিয়া নতুনকৈ ৰিচিভ কুমাৰ ছাৰক মই আগতে পাইছিলোঁ নগাঁও চাউথত থাকোঁতে, আৰু ছাৰে আগতে যোনটো ডিভিজনত আছিলে সেই ডিভিজনটো মই কাম কৰি আহিছোঁ বি কৰি থাকোঁতে নগাঁও চাউথত। ছাৰৰ আমাৰ শৰ্মা ছাৰৰ আমাক বহুত সহায় কৰিছে। মেইনলি মোৰ বৰ্ডাৰ ডিস্পিউট আছে, মিজোৰাম প্ৰায়ে হৈ থাকে, ফ্ৰিকুৱেণ্টলি হৈ থাকে, আজি কিবা কালি কিবা এনেকৈ ছাৰৰ পৰা গাইডেন্স কৰিছে। लामनी क्षेत्र में रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के कार्यकर्ताओं को उद्योग से एक दिवारात्रि क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है। इलाके के युवा खिलाड़ियों को क्रिकेट के प्रति रुचिशील बनाए जाने के उद्देश्य को सामने रख यह क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है। रेलवे विभाग के उद्योग से आयोजित इस प्रतियोगिता को लेकर कुल 17 दलों ने भाग लिया है और प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों के बीच काफी उत्साह के माहौल बनते देखा गया। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। बोरखोला क्षेत्र में मना साहताल नाम के एक व्यक्ति की घर में अग्निकांड की वारदात के चलते घर बना राख का ढेर, परिवार सदस्यों में छाई मातम के माहौल। अग्नि निर्वापक वाहिनी घटनास्थल पर न पहुंचने पर लोगों में छाई दुखद माहौल। क्षेत्र के कछार कॉलेज कर्तृपक्ष तथा छात्र संगठन की मांग के आधार पर कर्तृपक्ष द्वारा पालन किया गया बसंत उत्सव, छात्र छात्रा में छाई खुशी की माहौल। सोनाई विधानसभा केंद्र से बरामद हुआ अमेरिकन पाइथन, बिरल प्रजाति की इस अजगर सांप के बरामद होने पर इलाके के लोगों में छाई खुशी की माहौल। उदारबंद विधानसभा केंद्र के बालाधन चाय बागान में पीएचई निर्माण के दौरान घोटाले किए जाने का लगाया जा रहा है आरोप। जल जीवन मिशन कार्यक्रम लग रहा है सवाल। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।